वेलकम माय यूट्यूब चैनल मु तुम विभूषार पे तुम आसे भिडियो कौन पिली द्वादश श्रेणी जोटा उपयोगी कौन पिली भारत इतिहास आम जहाँ भी अच्छी पिली ये जो धर्म विषय जैन धर्म विषय आम कौन करवा जे आलोचना करवा चलो आम पढ़ा पिली ये जो भिडियो आम केवल जैन धर्म विषय पढ़ा तापर आम कौन करवा पिली जे बौद्ध धर्म विषय पढ़ा किंतु केवल कौन जैन धर्म विषय आम पढ़ा महावीर जीन जीवनी और नीतिवाणी विषय आम कौन करवा आलोचना करवा किंतु गोटे कथा कही रखुचे बोले टी इंट्रोडक्शन लिखाई दुईट धर्म विषय तापर आरंभ करवा है ख्रीष्टपूर्व षष्ठ शताब्दी केते बोले ख्रीष्टपूर्व षष्ठ शताब्दी भारत प्रमुख दुईट धर्मर आंदोलन होता गोटे कौन जैन धर्म गोटे आसला बौद्ध धर्म है ये दुईट धर्मर नीतिवाणी मनुष्य जीवन कौन करथिला पिली बहु भाव में परिवर्तन करथिला कौन कौन जैन धर्म गोटे आसला बौद्ध धर्म कहीं सार परवर्ती वैदिक जुग जो चलता पिली जे ब्राह्मणीय धर्म जोटा ब्राह्मण मानकर जो कौन थी जो प्राधान्य दि जाऊला बुझला ना से जिनसटा से जो लोक मानकर चिंताधारा जो प्रकार थिला ताको समान भाव आनी कौन जैन धर्म आउ बौद्ध धर्म मन रखा चलो जे जीनकर जीवनी विषय पढ़ा महावीर जीन पे मन रख बिहार निकटस्थ कुंदल वन एटा कुंद ग्राम कहीपर पे कौन कुंद ग्राम कुंदल वन बा कुंद ग्राम कहीपर है जे वर्धमान महावीर जीन बिहार निकटस्थ कुंदल ग्राम रे ख्रीष्टपूर्व 540 जन्मग्रहण करते मन रखिए पे कौ ग्राम कुंदल वन ग्राम बा कुंद ग्राम केबे 540 से जन्मग्रहण करते क्यों परिवार क्षत्रिय परिवार मन रखिए पे ये कौन करेंगे बोली जे हर्षिकार देदेव क्षत्रिय भूल अच्छे हर्षिकार करदेव है से क्षत्रिय ज्ञात्रिक गोष्ठी थिले बोली कहुच्छी कुंदलवन ग्रामटी वर्तमान बिहार कौन पे मुजफ्फरपुर जिलार बास्कुंडा नाम परिचित जोटा कुंदल ग्रामटा जोटा थिला बा कुंद ग्रामटा जोटा थिला बिहार कौन होता पे मुजफ्फरपुर जिलार बास्कुंडा नाम परिचित वर्तमान कौ नाम परिचित बास्कुंडा नाम परिचित तांको पिता और माता नाम थिला मन रखिबो जे पिता नाम थिला सिद्धार्थ और माता नाम थिला कौन त्रिशला मन रखिए पे कार महावीर जीन पिता नाम थिला कौन सिद्धार्थ और माता नाम थिला कौन पे त्रिशला माता लिच्छावी वंश वीर चेतक कौन थे बोली कन्या थिले है कौन लिच्छावी वंशर कौन थे पे वीर चेतक कन्या थिले किए तांको माता त्रिशला तुमने जब पचार जे कौन महावीर जीन माता नाम कौन त्रिशला त्रिशला कह आउ तांकर पिता नाम कौन सिद्धार्थ प्राप्त बयस महावीर जशोदा नामक राजकन्या कौन करते बह कर मन रखिए केते वर्ष बयस ना से क्या मैरेज करते जशोदा को क्या जशोदा तांकर एक कन्या संतान थिला जार नाम थिला प्रिय दर्शनी मन रखिए पे है तांकर स्त्री के नाम कौन थिला जशोदा झील नाम कौन थिला प्रियदर्शनी माँ का नाम कौन थिला त्रिशला बापा का नाम कौन थिला सिद्धार्थ क्यों ग्राम जन्म होते कुंद केवे जन्म होते 540 रे जन्म होते बुझल कि मन रखिए है आसला जे पिता मृत्यु पर पितामाता मृत्यु पर सांसारिक जीवन को त्याग कर 30 वर्ष बयस सन्यासी होगा मनस्थ करते ये गोटे मन रखिए जे से केते वर्ष बयस सन्यासी होगा मनस्थ करते 30 वर्ष बयस सन्यासी करते किए महावीर साधना करने गोष्ठीर 6 वर्ष अंगुली पुत्र किंतु दिव्य ज्ञान प्राप्त महावीर जीन साधना करने उद्देश्य आजीविक गोष्ठीर साधु पाखे 6 वर्ष गोशाला मांगली पुत संस्पर्श आसी किंतु सेठी भी से दिव्य ज्ञान प्राप्त कर पारि नथिले केते वर्ष 6 वर्ष 12 वर्षर कठोर तपस्या पर
त्रयोदश वर्ष मन रखिए पिली कौन 12 वर्षर कठोर तपस्या पर त्रयोदश वर्ष अर्थात 42 वर्ष बयस किए महावीर जीर्ण 12 वर्ष कठोर तपस्या करने पर अर्थात केते वर्ष पिली त्रयोदश 42 वर्ष बयस जुम्बिक ग्राम मन रखिए जुम्बिक ग्राम निकटस्थ रिजुपालिका नदी जुम्बिक ग्राम निकटस्थ रिजुपालिका नदी रे कौन पिली शाल वृक्ष तले कौ वृक्ष तले शाल वृक्ष तले से कौन करते ध्यानमग्न अवस्था दिव्य ज्ञान प्राप्त करते किए महावीर जीर्ण मन रख 12 वर्ष कठोर तपस्या पर त्रयोदश वर्ष अर्थात 42 वर्ष बयस जुम्बिक ग्राम निकटस्थ रिजुपालिका नदी रे कौन करते पिली जे शाल वृक्ष तले ध्यानमग्न अवस्था से दिव्य ज्ञान प्राप्त करते दिव्य ज्ञान प्राप्त करने को कौन कहगला कैबल्य मन रखिबार पिली है कैबल्य कौन बोले क्वेश्चन पचार दो 2 मार्क 3 मार्क मन रखा जे कौन दिव्य ज्ञान प्राप्त करने कौन कहुए पिली कैबल्य बोली कहगला कैबल्य प्राप्ति पर महावीर को कौन बोली कहगला केवलीन सर्वज्ञ सर्वस्रष्टा कहुला मन रख कैबल्य जो प्राप्त कला माने दिव्य ज्ञान जो प्राप्त कला कौन कहगला केवलीन सर्वज्ञ सर्वस्रष्टा कहगला संसार बंधन छिन्न करने को कौन कहगला निर्ग्रंथ मन रखिबारी संसार बंधन छिन्न कर कौन कहगला निर्ग्रंथ बोली कहगला आउ ज्योतिष नाम थिला मन रखिए बोली ग्रंथ लिखा जाइए नटपुत्र नटपुत्र किए बोली क्वेश्चन पचार दब तुम कौन लिख महावीर जीर्ण बुझल कि आउ थे कहीदे दिव्य ज्ञान प्राप्त करने कौन कहगला कैबल्य कौन कहगला कैबल्य कैबल्य प्राप्ति पर महावीर जीर्ण को कौन कहगला केवलीन सर्वज्ञ सर्वश्रेष्ठ बोली कहगला है आ संसार बंधन छिन्न करने कौन कहगला निर्ग्रंथ बोली कहगला किंतु ज्योतिष नाम अनुसार कौन कहुए नटपुत्र बोली कहुच्छे आ कौन पिली से पंच इंद्रियों को जय कर पंच इंद्रिय अच्छी ना नहीं जे आमर पंच इंद्रिय अच्छी ना नहीं से पंच इंद्रिय को जय कर कौन कहगला जितेन्द्रिय बा जिन्न बोली कहगला मन रखिबार पिली पंच इंद्रिय को जय कर कौन कहगला पिली जितेन्द्रिय बा जिन्न बोली कहगला यह पर ठारू तांको नाम है कौन महावीर जीर्ण वर्धमान थिला नहीं किंतु जिते पंच इंद्रिय को जय करागला कौन कहगला जीर्ण से नाम आड करागला कौन महावीर जीर्ण शेष जैन धर्मर बाणी प्रचार प्रसार करने को से इच्छा करते जहाँफल कौन होता बोली महावीर जीर्ण प्रथम शिष्यर नाम थिला मन रख जामाता जामाली मन रखिबार पिले जामाता जामाली महावीर जीर्णकर प्रथम शिष्यर नाम कौन जामाता जामाली है कौन पिले जामाता जामाली जीवन 30 वर्ष पर्यंत निजर बाणी प्रचार प्रसार करी किए महावीर जीर्ण देख पिले से कौन होता 42 वर्ष ये 30 वर्ष अर्थात 30 वर्ष पर्यंत से कौन करते पिले बाणी प्रचार प्रसार करते किए महावीर जीर्ण है जी प्रथम शिष्य थिले नाम थिला कौन पिली जामाता जामाली कौन जामाता जामाली पिली ये जामाता जामाली ही तांकर कौन थे पिली ज्वाई होते मन रखिब है प्रचार प्रसार करुवा अवस्था 72 वर्ष बयस बिहार राजगिरी जिलार पाबापुरी बा पाबा मन रखिब पाबापुरी कहले जहाँ पाबा कहले ता 72 वर्ष बयस कौन होता बोली जो प्रचार प्रसार करुले बिहार कौन राजगिरी जिलार पाबा ठारे कौन होते 468 कौन होते बोली मृत्युवरण करते केते 468 ख्रीष्टपूर्व केते बोली 468 से मृत्युवरण करते किए महावीर जीर्ण मन रख है कौन पिली जे कौन होता जे कौन 72 वर्ष बयस राजगिरी जिलार पाबापुरी बा पाबा ठारे से ख्रीष्टपूर्व 468 कौन होते मृत्युवरण करते किए महावीर जीर्ण कि तुम मान क्वेश्चन पिली ये जो जैन धर्मर प्रथम तीर्थंकर किए थे तुम मत कमेंट बॉक्स कमेंट कर जन बुझला ना महावीर जीर्णकर
जिन कौच जैन धर्म प्रथम तीर्थंकर किए थे मत जनइब है। तापर पढ़ा कौन महावीर जीन नीतिवाणी कौन पिले महावीर जीन नीतिवाणी आम कौन कौन पढ़ले जे महावीर जीनकर जो जीवन विषय पढ़ले केते वर्ष बयस गृह त्याग करते 30 वर्ष कौटी जन्म होते कुंद ग्राम आ कौन केवे जन्म होते 540 पिता नाम कौन थिला सिद्धार्थ माता नाम कौन थिला त्रिशला बुझिल कि तापर आसला कौन केउ नदी पिली रिजुपालिका कौन केउ नदी रिजुपालिका नदी केउ ग्राम से ये करते केउ ग्राम ये करते पिले मन रखिबो जे जुम्बिक ग्राम को ग्राम जुम्बिक ग्राम निकटस्थ रिजुपालिका नदी क्यों वृक्ष तले शाल वृक्ष तले से दिव्य ज्ञान प्राप्त करी आसला नीतिवाणी प्राचीन भारत में यही धर्मर सृष्टि द्वारा संस्कृति आध्यात्मिक उपरे कौन होता बोली बहु प्रकार भाव में प्रभाव पकई जहाँ महावीर नीति गुड़िक तले उल्लेख करा जाइछि। प्रथम नीति थिला मन रखियो पिली पंचमहाव्रत मन रखियो पिली कौन पंचमहाव्रत है जे 23तम तीर्थंकर जी थे नाम था पार्श्वनाथ पिले कौन पार्श्वनाथ अश्वसन तांकर पिता थिले बुझल कि जे 23तम तीर्थंकर जे कि बोली कौन पिली जे कौन 23तम तीर्थंकर जी थे नाम था कौन पार्श्वनाथ अहिंसा सत्य अस्तेय अपरिग्रह पार्श्वनाथ कौन करते पिली 4टी नीति तांकर थिला कार पार्श्वनाथंकर 4टी नीति थे कौन करते जे ग्रहण करते गोटे कौन अहिंसा सत्य अस्तेय अपरिग्रह बुझला ना किंतु महावीर जीन कौन करते से 4टी नीति को अनुसरण करी कोटा अहिंसा सत्य अस्तेय अपरिग्रह ये 4टी नीति को अनुसरण कर से कौन करते पिली आउ एक नीति मिश्रण करते आड करते से नीतिर नाम होची कौन ब्रह्मचर्य। देख पार्श्वनाथ केतरा थिला नीति पिली मन रखिबो जे पार्श्वनाथ केतरा थिला नीति पिली 4टी कौन कौन अहिंसा सत्य अस्तेय अपरिग्रह किंतु महावीर जीवन से 4टी नीति को अनुसरण करी आउ एक नीति को से कौन करते मिसई से नीतिर नाम कौन थिला पिली ब्रह्मचर्य। अहिंसा माने कौन हिंसा न करिबा सत्य माने कौन मिथ्या न कहवा अस्तेय माने कौन चोरी न करिबा अपरिग्रह माने कौन कौन से वस्तु को लोभ न करिबा ब्रह्मचर्य माने कौन आत्मसंयम करिबा ब्रह्मचर्य माने कौन आत्मसंयम करिबा पहले मन रखिबो कौन जे ए जो ब्रह्म जो पंचमहाव्रत बोली क्या कहगला पार्श्वतम तीर्थंकर 4टी नीति आउ गौतम बुद्ध नहीं कौन महावीर जीनकर जे कौन गोटे नीति जोटा कि ब्रह्मचर्य मिसी केतरा 5टा से कौन कहगला बोली पंचमहाव्रत। तापर आसला कौन बोले आउ एक नीतिवाणी त्रिरत्न कौन त्रिरत्न बोली पंचमहाव्रत पालन करने सहित प्रत्येक मनीष 3टी मार्ग गति करने को पड़े जथा कौन सम्यक विश्वास सम्यक ज्ञान सम्यक कर्म अर्थात राइट फेथ राइट नॉलेज राइट कंडक्ट मन रखे पिली जे जदि जड़े दिव्य ज्ञान प्राप्त करने को चाहे जदि जड़े कौन करने चाहे कैबल्य प्राप्त करने को चाहे से केतोटी मार्ग गति करने को पड़े बोली नीतिवाणी लिखिंट सम्यक विश्वास 3टी सम्यक ज्ञान आ गोटे आसला कौन सम्यक कर्म पेली ए मार्ग को गति कर जेकोसी जैन धर्मावलंबी मैंने कौन करें जे कैबल्य प्राप्त करें से कहते कार नीतिवाणी महावीर जीन नीतिवाणी महावीर जीन आउ एक नीतिवाणी थिला कौन द्वैत तत्व कौन पेली द्वैत तत्व मन रखा जे द्वैत तत्व कहले कौन पेली जे 2टी तत्व को बुझाए गोटेला जीव आ गोटे आसला अजीव मन रखे पेली गोटे कौन जीव आ गोटे आसला अजीव जीव और अजीव को नहीं कौन गठन पेली विश्व ब्रह्मांड गठित समस्ते जानिछ कौन जीव और अजीव को नहीं कौन गठित विश्व ब्रह्मांड गठित जीव स्थावर बा गतिशून्य त्रस बा गतिशील मन रखिए पेली जीव कौन पेली मन रख स्थावर बा कौन
ଗତିଶୂନ୍ୟ, ତ୍ରସ ବା ଗତିଶୀଳ କିଏ? ଜୀବ। ଗତିଶୂନ୍ୟ ବା ଗତିଶୀଳ, ଜୀବନ କ'ଣ କରୁଛି? ଗତିଶୂନ୍ୟ ବା ଗତିଶୀଳ ଥାଉଛି ନାହିଁ। ଅଜୀବ ରହିଛି କ'ଣ? ପୁଦ୍ଗଳ। କ'ଣ ପିଲି? ଅଜୀବ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପୁଦ୍ଗଳ। ଅଜୀବ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପୁଦ୍ଗଳ। ପୁଦ୍ଗଳ ମାନେ କ'ଣ? ପଦାର୍ଥ ପିଲି। ହେଲେ ସ୍ଥାବର ବା ଗତିଶୂନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କ'ଣ ଥାନ୍ତି? କ୍ଷିତି, ଆପ୍, ତେଜ, ମରୁତ୍, ବ୍ୟମ୍। ମନେ ରଖିବ କ'ଣ କହିଲି? ଯେ ଯେଉଁଟାକି ଗତି ଶୂନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି? କ୍ଷିତି, ଆପ୍, ତେଜ, ମରୁତ୍, ବ୍ୟମ୍। ଏଇଟା ତୁମେ ଏତେ କଥା ମନେ ରଖିନି, ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବ ଯେ ଦୁଇଟି ତତ୍ଵ କ'ଣ? ଜୀବ ଓ ଅଜୀବ। ତାପରେ ଆସିଲା ପିଲି ମନେ କରି ରଖିବ ତ୍ରସ ଓ କ'ଣ? ତ୍ରସ ବା ଗତିଶୀଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ କରିବ ଓ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ସେହିପରି ମାନେ ତ୍ରସ ବା ଗତିଶୀଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାହାକୁ? ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଅଜୀବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁଦ୍ଗଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି? ଧର୍ମ, ପଦାର୍ଥ, କାଳ, ଅଧର୍ମ, ଆକାଶ, ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅଛି କି? କ'ଣ ହେବ ପିଲି? ଅଜୀବ। କ'ଣ? ଅଜୀବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ପିଲି ମନେ ରଖିବ ପଞ୍ଚଜ୍ଞାନ। କ'ଣ? ପଞ୍ଚଜ୍ଞାନ। ପଞ୍ଚଜ୍ଞାନ କହିଲେ କ'ଣ? ପାଞ୍ଚଟି ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝାଏ। ଗୋଟେ ହେଲା ମତି ଜ୍ଞାନ, ଗୋଟେ ହେଲା ସୂତ୍ର ଜ୍ଞାନ, ଅବଧି ଜ୍ଞାନ, ମନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜ୍ଞାନ, କୈବଲ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ମହାବୀର ଜୀନଙ୍କ ନୀତିବାଣୀ କ'ଣ କହୁଛି ପିଲି? ଯେ ପଞ୍ଚଜ୍ଞାନ ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଆସିଲା କ'ଣ? ମତି ଜ୍ଞାନ, ତାପରେ ଆସିଲା ସୂତ୍ର ଜ୍ଞାନ, ଅବଧି ଜ୍ଞାନ, ମନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜ୍ଞାନ, କୈବଲ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ହେଲେ ପିଲି ମତି ଜ୍ଞାନ କହିଲେ କ'ଣ? ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ଜୟ କରେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ମତି ଜ୍ଞାନ। ବୁଝିଲ ନାହିଁ? ତାପରେ ଆସିଲା ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଯିଏ ଜୟ କରେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ସୂତ୍ର ଜ୍ଞାନ। ବୁଝିଲ କି? ତାକୁ କ'ଣ ପିଲି? ସ୍ଥାନ ଓ କାଳକୁ ଯିଏ ଜୟ କରିବ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲି? ଅବଧି ଜ୍ଞାନ। ଅନ୍ୟର ମନକୁ ଯିଏ ଜୟ କରିବ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କୈବଲ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ ଯିଏ ଅନ୍ୟର ମନକୁ ଯିଏ ଜୟ କରିବ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ମନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜ୍ଞାନ। ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଯିଏ କରିବ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? କୈବଲ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ଜୟ କରିବ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ମତି ଜ୍ଞାନ। ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଯିଏ ଜୟ କରିବ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ସୂତ୍ର ଜ୍ଞାନ। ବୁଝିଲ? ଆଉ କ'ଣ ପିଲି? ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ରକୁ ଯିଏ ଜୟ କରିବ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଅବଧି ଜ୍ଞାନ। ଅନ୍ୟର ମନକୁ ଯିଏ ଜୟ କରିବ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ମନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜ୍ଞାନ। ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ ଯେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? କୈବଲ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ଇଏ ଥିଲା ପିଲି କ'ଣ? ଯେ ମହାବୀର ଜୀନଙ୍କର ପଞ୍ଚଜ୍ଞାନ। ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ କହିଲି ତୁମମାନଙ୍କୁ? ଯେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ପଞ୍ଚମହାବ୍ରତ, ତାପରେ ଆସିଲା ତ୍ରିରତ୍ନ, ତାପରେ ଆସିଲା ଦ୍ୱୈତ ତତ୍ଵ, ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ? ପଞ୍ଚଜ୍ଞାନ କହିଲି। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିବା କ'ଣ? କର୍ମବାଦ। କ'ଣ? କର୍ମବାଦ। କର୍ମବାଦ। ଜୀବ ଅଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କର ସେତୁ ହେଲା କ'ଣ? କର୍ମବାଦ। କର୍ମ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର କ'ଣ କରେ ପିଲି? ଭବିଷ୍ୟତ ସୂଚାଇବ। ମନୁଷ୍ୟ କୁକର୍ମ କଲେ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରେ, ସୁକର୍ମ କଲେ ଜୀବନଟି କ'ଣ ପିଲି? ସରସ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ। ଏହା କେବଳ ଆତ୍ମସଂଯମ ଓ ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଯେମିତି କର୍ମ କରିବା ଆମେ ସେମିତି ଫଳ ପାଇବା ପିଲି, ଏଇଟା ସିଓର। ବୁଝିଲା ନା? ମନେ ରଖିବ, ଆମେ ଯେମିତି କର୍ମ କରିବା ଆମେ ସେମିତି ଫଳ ପାଇବା। ଆମେ ଯଦି ଭଲ କାମ କରିବା ଆମେ ସରସ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରହିପାରିବା। ମନେକର ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଖରାପ କାମ କରିବା, ଯାବତୀୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଭୋଗ କରିବା। ତାପରେ ଆଉ ଏକ ନୀତିବାଣୀ ଥିଲା କ'ଣ? ସ୍ୟାଦବାଦ। ମନେ ରଖିବ କ'ଣ? ସ୍ୟାଦବାଦ। ଏ ସ୍ୟାଦବାଦର ଅନ୍ୟ ନାମ ଅଛି କ'ଣ? ଅନେକାନ୍ତବାଦ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଦେବ। ସ୍ୟାଦବାଦର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ ପିଲି? ଯେ ଅନେକାନ୍ତବାଦ। ଏ ସ୍ୟାଦବାଦ କହିଲେ କ'ଣ ପିଲି? ମନେ ରଖିବ ଯେ ଅନେକାନ୍ତବାଦ। ଏହା ଗୋଟେ ନୀତିବାଣୀ ଥିଲା। କାହାର? ମହାବୀର ଜୀନଙ୍କର। ଏ ଯେଉଁ ମହାବୀର ଜୀନଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୟାଦବାଦ ଅଛି, ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ କଥା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? 7ଟି ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନରେ କେତୋଟି ଉତ୍ତର? 7ଟି ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ ପିଲି? ସ୍ୟାଦ ଅସ୍ତି, ପଦାର୍ଥଟି ଅଛି। ସ୍ୟାଦ ନାସ୍ତି, ପଦାର୍ଥଟି ନାହିଁ। ସ୍ୟାଦ ଅସ୍ତି ନାସ୍ତି, ପଦାର୍ଥଟି ଅଛି ନାହିଁ। ସ୍ୟାଦ ଅବକ୍ତବ୍ୟମ୍, ପଦାର୍ଥଟି କ'ଣ? ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ସ୍ୟାଦ ବକ୍ତବ୍ୟମ୍, ପଦାର୍ଥଟି ବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ସ୍ୟାଦ ଅସ୍ତି ଓ ଅବକ୍ତବ୍ୟମ୍, ପଦାର୍ଥଟି ଅଛି ଓ କ'ଣ? ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ତାପରେ ଆସିଲା ସ୍ୟାଦ ନାସ୍ତି ବକ୍ତବ୍ୟମ୍, ପଦାର୍ଥଟି ନାହିଁ ଓ ବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନରେ କେତୋଟି ଉତ୍ତର ପିଲି? 7ଟି ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିଥିଲେ? ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। କିଏ? ମହାବୀର ଜୀନ। ସ୍ୟାଦ ଅସ୍ତି, ସ୍ୟାଦ ନାସ୍ତି, ସ୍ୟାଦ ଅସ୍ତି ନାସ୍ତି, ସ୍ୟାଦ ଅବକ୍ତବ୍ୟମ୍, ସ୍ୟାଦ ବକ୍ତବ୍ୟମ୍, ସ୍ୟାଦ ଅସ୍ତି ଅବକ୍ତବ୍ୟମ୍, ସ୍ୟାଦ କ'ଣ? ନାସ୍ତି ଓ ବକ୍ତବ୍ୟମ୍। ତାପରେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ପିଲେ? ଆଉ ଏକ ନୀତିବାଣୀ ମତ୍ସ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି।
କ'ଣ ପ୍ରାପ୍ତି? ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି। ଜୈନ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀଙ୍କ ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା କ'ଣ? ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି। ଆତ୍ମାର କର୍ମବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ହିଁ ମୋକ୍ଷ। ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ କରିପାରିବ? ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରତି ଲୋଭ ନ କରି ଆତ୍ମ ସଂଯମ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କିଏ? ମହାବୀର ଜିନ। ଆମେ କୌଣସି ଏ ଯେଉଁ ମୋହମାୟା ସଂସାରରେ ଲୋଭ ନ କରିକି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ଆତ୍ମ ସଂଯମ କରିବା ଦରକାର। କିଏ କହିଛନ୍ତି? ମହାବୀର ଜିନ। ମହାବୀର ଜିନଙ୍କ ନୀତିବାଣୀରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଅସ୍ୱୀକାର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଅସ୍ୱୀକାର ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କହିଲେ ହେ ଈଶ୍ୱର ତମେ ହିଁ ସବୁ କିଛି ବୋଲି କହୁଛ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜୈନ ଧର୍ମରେ ସେଇଟା ଗ୍ରହଣ କରୁ ନାହିଁ। ମନେ ରଖିବାରେ ପିଲେ, ଈଶ୍ୱର ଭଗବାନ ଓ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଏହି କାମନାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ନଥିଲେ। ସେ ଭାବୁଥିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କର୍ମ ଯାହା କ'ଣ କରିବ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ନେଇକି ଗଠିତ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ମତ ପୋଷଣ କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖିବା ପିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ଅସ୍ତିତ୍ୱ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ମତ ପୋଷଣ କରିଥିଲେ କିଏ? ମହାବୀର ଜିନ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ କ'ଣ କରୁଛେ? ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପୁରା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ନା ନାହିଁ? ତମେ ସବୁ କିଛି କରିଦେବ ବୋଲି କହୁଛୁ ନା ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ କର୍ମ ହିଁ ସବୁ କିଛି ପିଲେ ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ପିଲେ କିଛି ନୈତିକତା ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ମନେ ରଖିବ, ଜୈନ ଧର୍ମର ଆଉ ଏକ ଉପାଦାନ ହେଲା କ'ଣ? ଯେ ସେଟା କି କ'ଣ? ନୈତିକ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ କ'ଣ କରିବା? ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ମହାବୀର ସାଧାରଣ ଭାବରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଜନପ୍ରିୟ କରିବା ପାଇଁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ବାର ବନିତାଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ଏ ନୀତିକୁ ସେ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ବେଦ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ, ଯଜ୍ଞ, କର୍ମକାଣ୍ଡ ଆଦି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଛଡ଼ା ମନୁଷ୍ୟ ନିଜକୁ ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ କେତେକ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରାଯିବ? ଦୂର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ାକ? ମନେ ରଖିବ, ହିଂସା, ମିଥ୍ୟା, ଚୋରି, ହସ୍ତମୈଥୁନ, କ୍ରୋଧ, ଗର୍ବ, ଲାଳସା, ଈର୍ଷା, କଳହ ଇତ୍ୟାଦି। ଏଗୁଡ଼ାକ ପିଲେ ପାପ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ାକ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଦୂରେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା? ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା। ଏ କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି କିଏ? ମହାବୀର ଜିନ। ତାପରେ ସେ କ'ଣ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି କ'ଣ ଅବଦାନ କରିଛନ୍ତି? ମନେ ରଖିବ, ଜୈନ ଧର୍ମ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବହୁତ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲିପିବଦ୍ଧ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କ'ଣ? ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ, କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ଅହିଂସା, ସମାଜ, ବଣିକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଉତ୍ଥାନ। ଯେ ଏ ଯେଉଁ ଭାଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ସ୍ଥାପତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, କି ଅହିଂସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ସମାଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଣିକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଉତ୍ଥାନ, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ କ'ଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା? ମନେ ରଖିବା ପିଲି, ଯେ ଜୈନ ଧର୍ମ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା। କେଉଁଠିକି? ଭାରତକୁ। କେଉଁଠିକି? ଭାରତକୁ। ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଅର୍ଦ୍ଧମାଗଧୀ ଓ ସୌରସେନ ଭାଷା ଜାଣିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଦ୍ଧମାଗଧୀ ଭାଷାକୁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ବୁଝିପାରିଥିଲେ। ମନେ ରଖିବା ପିଲି, ଯେ କେଉଁ ଭାଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା? ଯେ ଅର୍ଦ୍ଧମାଗଧୀ। କ'ଣ? ଅର୍ଦ୍ଧମାଗଧୀ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା କ'ଣ? ସୌରସେନ ଭାଷାକୁ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା? ଯେ କ'ଣ କରୁଥିଲା? ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଗୋଟେ ହେଲା ଅର୍ଦ୍ଧମାଗଧୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା କ'ଣ? ସୌରସେନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ପ୍ରଥମେ କାହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ? ଯେ ଅର୍ଦ୍ଧମାଗଧୀ ଭାଷାକୁ। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ପିଲେ? ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ସାହିତ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯାହା ସଂସ୍କୃତି ଭାଷାରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଯେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କ'ଣ? ଅଙ୍ଗ, ଉପାଙ୍ଗ, ଆଗାମାସ, କଳ୍ପସୂତ୍ର, ଭଗବତୀ ସୂତ୍ର, ପ୍ରକରଣ ସୂତ୍ର। ଯେବେ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖିଛି ପିଲି, ତୁମମାନେ ଦେଖିଦେବ ସାହିତ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ। ବୁଝିଲା ନାହିଁ? ଯଦି ସାହିତ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବ, ଜୈନ ଧର୍ମ ସାହିତ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ? ଅଙ୍ଗ, ଉପାଙ୍ଗ, ଆଗାମାସ, କଳ୍ପସୂତ୍ର, ଭଗବତୀ ସୂତ୍ର, ପ୍ରକରଣ ସୂତ୍ର, ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ପିଲି? ଯେ ଜୈନ ଧର୍ମର ସାହିତ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ? କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରଣୀ ଥିଲେ। ଜୈନ ଧର୍ମର କ'ଣ କରିଥିଲା? ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା। କେଉଁଠି? ଜୁନାଗଡ଼, ମଥୁରା, ବୁନ୍ଦେଲଖଣ୍ଡ, ଗ୍ୱାଲିୟର, ଜୈନ ସ୍ତୂପରାଜି, ଉଦୟଗିରି, ଏଲୋରାରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଜୈନ ଗୁମ୍ଫା ମନ୍ଦିର କ'ଣ ହେଇଥିଲା ପିଲି? ପୁରାପୁରି ଭାବେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏଛଡ଼ା କ'ଣ? ରାଜସ୍ଥାନର ଆବୁ ପର୍ବତରେ ଦିଲୱାର ମନ୍ଦିର, ଜୁନାର କ'ଣ ପିଲି? ଅସମାବାଦ ଠାରେ ଜୈନ କଳା ରହିଛି। ଏ ଥିଲା ପିଲି କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଥିଲା। କେଉଁଠି ପ୍ରଭାବଟା ପକାଇଥିଲା? ଜୁନାଗଡ଼, ମଥୁରା, ବୁନ୍ଦେଲଖଣ୍ଡ, ଗ୍ୱାଲିୟର, ଜୈନ ସ୍ତୂପରାଜି, ଉଦୟଗିରି, ଏଲୋରାରେ କ'ଣ? ଜୈନ ଗୁମ୍ଫା ମନ୍ଦିର। ରାଜସ୍ଥାନର କ'ଣ ପିଲି?
ଆବୁ ପର୍ବତର ଦିଲବାର ମନ୍ଦିର, ଜୁନାର ଅସାମାବାଦ ଠାରେ କ'ଣ ଜୈନ କଳା ରହିଥିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ 120 ଫୁଟ କ'ଣ ପିଲି 120 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ଗୋମତେଶ୍ୱର ନାମକ ବାହୁବଳୀ ମୂର୍ତ୍ତି କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଶ୍ରବଣ ବେଲଗୁଲା ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଆଉ ଏକ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା 120 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ପିଲି ଗୋମତେଶ୍ୱର ନାମକ ବାହୁବଳୀ ମୂର୍ତ୍ତି କର୍ଣ୍ଣାଟକର କେଉଁଠି ଶ୍ରବଣ ବେଲଗୁଲା ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଆଉ କ'ଣ ପିଲି ଖଣ୍ଡଗିରି ଉଦୟଗିରି ଗୁମ୍ଫାରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା କାରୁକଳା, ପାର୍ଶ୍ୱନାଥ ପର୍ବତ, ପାବାପୁରୀ, ରାଜଗିରି, ଗିରନାର ଆଦି ରହିଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏମିତି ଭାବରେ କ'ଣ ପିଲେ ଜୈନ ଧର୍ମର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟା ଜୈନ ଧର୍ମର କ୍ଲାସ୍ଟା କେମିତି ଲାଗିଲା? ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ବୁଝିଲା ନାହିଁ? ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବ। ବାଏ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।